Nigériennes, Nigériens, mes chers concitoyens, pour la prospérité de la musique, le studio Kalangu présente le groupe Mamar Kassé. Hey. L'artiste s'exprime. C'est donc au déplacé du studio Kalangu au CCFN, Jean Roucho de Niamey, pour la cause. Cette cause qui est tout simplement noble. Parce qu'aujourd'hui, nous allons recevoir une icône, une légende vivante, une fierté de la musique nigérienne. Il n'est plus à présenter. Il a vaillamment représenté les couleurs nationales hors de nos frontières. Tous à la Fada, l'émission est certainement consacrée à la jeunesse nigérienne. Mais nous considérons que c'est tout le Niger qui nous suit. À travers 52 radios partenaires du studio Kalangu. Tous sur Mamar Kassé. Mesdames et messieurs, tous sur Denke Denke. C'est tout de suite et maintenant sur l'émission. Alors nous lui souhaitons tout simplement la bienvenue. Albora, salam alaikum. Matino. Matga. Exao. Bede kan kona kai Niger tala to kulga bai barkan gate. Denke. To kade o kayon kan dunya bon susu. To so irga der bongera. Wo kan yanka an dunya bon susubo. Il faut ne gingici ise Mamar Kassé bon. Kan gana ngai mo madungum bai on kuna. Hey kul kan ne ha kan nan jena som faham mai Mamar Kassé mai tiaku mumu il faut no Mamar Kassé te on kuna in portoferi borkan bor kul gon fonda am furka hangan wala mun lakalo danka hangan il faut tiaku mumuni il faut Mamar Kassé il faut na te matna tekto nan kago matno ago wona goyo kiyanda mu ko gina matno te banda matno akianda actuellement nan kay donc ne di dono bando wala journal numbu bote journaliste question e ku kayen hade ngi deno ngi ci girno misali ga I won réponse Mamar Kassé Yakubu Mumuni danka danki mais kati Mamar Kassé mekti Yakubu Mumuni danka danki to Yakubu Mumuni de no sintinjina ayo e man haykal kwara kan sigine terato nugungo agonda kilometre waycindi iye da tera tonungo nodi ni ne hay sajora kawyara kalenya de babu fufolonka nodi ne hay e man koy maternité e man konda e ba windo me nodi no ir koy na e hay nodi no e beeri kale gonda jiri egga wato dini nte babu taxi ayo kurkono e kuru fara sanne sin zakay be ma zam diro dine kun Yakuba Mumuni danke iro fulonde ndir wodi bore kan go nganir semo egi milki bo bakul gi milkan misali ga no fulanno amma ni ne mo kan tera har ni nay matcina no wona wuce to matakaci anda ngiti fulantare go me aga muru ifot mora kigidi ngiti baba woni baba kan sigine sambo kan Mumuni hay Mumuni mone hay anya nuno tufula ngumo fala guntu bonkoino bandeno misali ga Yakubu Mumuni danko nongo fara bonko ni bandano madalla e nyaado harmo halho tera mo kono kashigine mo shikanteksi armna te nyase irma wane onkul onkunde émission o en kankandir misali ga dono kan gote irga bayde kan woni wa ko glabo nafa matkinano woni wo azumbunda ne se dono wati fokinana sintin zatera na sintin wal matkinano asintin da kuryongo almani kuryongo bandano dono fournisse matkinana zumbunda to nbey fogono dono wo dum hinkino eg bayem dono de irko ne takanda da ego chechemte dono imatafo ayo zair ko ne taka ke go zanka e mayo man bayki dabdo ni ga maygo kuma maygo jirbi
parce que atonan kay hayre bumbo ine ifone chianda parce que don ko shidumora idumo menda me don ko shi ni mana tubu e babu ladan no agchan me agondi jindi kan ngo kangan ay mono tay e nyaade babu kula ay noti koda e gonda bere ay bodo we bori yugu ay noti idduante e bero kanga de kal fagno agone o sa isna se kal alfa sumana e ber fa ngo jimno ngo taxi afa mo alfelino alboro ignace amadou wokan sijima ignace nu alfaga gwara razima gwara donu ka goida alfero do woy bori hinka sale da hawa nyachina chiada ndia donc ay wo za zanktare de go kuru eg don de go fere eg don de kala irbum bay irbore go kungay bon ha ifo no borawo bor fu dumino dolu harno kan misal ga zumande de no kirko kantense ay wo za e mayo feri de ay wo don ko ine wato din don ke gite mata hale ma bor fu don wat fa kay bon rano e mate après midi gana no fam wodi segine no ansare gina se don de Dieu danga he no kan il ko ne zumeninda kal il ko ye kakte kan e babu e dirce ga zaza il kwara kal kwaro ra mante kal jirbi iddu ne o hebgande mante kal handu iddu sanga misali ga zafu kauye ce gano nufun ne ka kal kwaro le mante kal jirbi iddu hale to nyama woni borbo se ba to hon kuni ga bay andidu nugo te kaya kai ne o petit marchand sare kai gir carton e sellise ingay jine dang il jeli se imdu kena chino la koy film endu kulkidan egdia premier deuxième del yegno del wichinda haku so amandir se misal gara endu collaboration 40 bifo donc hey kutambol wokten du nyara hanfo aginna idia e mom bay bumbo hale ka kendu donte to kimendu musique hanse ala kal il koite keidi agoka al keidi akamo he kurkant kawyeze kanka kawye kanfun kawye kulu kunchugu mot focus gine 11-13 igidi kidangala im konbol kulu ngay labora dangir wo terani igirgishi misal na handu iddo banda 11-13 oneza amaneza handu giro handi iya nuno 11-13 ogsintin to ke be lokucho ningo te kule ko chechi goy kay koy ga herwo ine il koina zaitunendi an gine koy mishi ngiti kay kamu bora kando edugo ibora di modon ko ngiti nya zongo wato di si répéter kal zongo fiso dimbon ignace comité no di no igenge répétition et teknge ensemble instrumentality za eg ko gorka hangani se kala digo koy ayno gine classé kala to nan kan digo koy bale fure ayno bale jine ka wani kala to nan kan dubur fo sino egi sambu kollo gango wal hefo e karu kala to nan kan edi se skoyo bumbo goku jouer ene bon tase de nga danga kaine ega har guda se ke dan du shorara ega har guda se du shora igna se harun maro fa nya zong se skarono zed no igna se ega har guda danga se du shora ega gine nyuna ega le passa se age dondonen ken Chino de kazonge go kentareg hannik ses kalbol yomka imne senil kankama askana aska classmates neo franco ganda kain bole zakke kine genya kul franco gannen ses fote e kanda gisneo kasigne neo gubakel niginase ena gisneo de ben goy de 13h de ben neg bene kusey de tase union mkaneo répéter kal 15h e yeki ko go ya cinna ciada ta kayne won sesa den neo zongo mo neo franco ganda bubakeli neo nena ena don kange wana kal hanfo nya zong ses karodini adereise heifona hay manata se président kunche ana conseil de l'entente invité dans président e kurkango ya de mayon ou fait yo meni meyo donc nya zong mo no folise andi ya ses karosi ena se gin kite zam hay kurkayma e ga don zame bongo dogon dondo nyondo ani ne se kai se kal dante iko masujama yafa ane kagu chidi e uyedde de te ba répétition faut que di hala gin kat iko he kanya son kule mate kare ko en suarate
andi nane dik danganda ane mat goyis ko na ay wongi zono ngitete deuxième seskalo nodina sintinda no yariga misali ga sesan bono sintinda hande ba ngi sintinga sado dono wongo de go kusun taji yunwo sen kusese kal wodi kal wat fon wodi ndeni gresire done di zamay wo done amanto e mabor fo woni akay bongorano e santu be mon bay kolokol ndi e adi de o ka tedi nam kay bongora am yek di nge wo han fo wodi yorani sambu im ko ima hanse ima te musique ikoy nge couper sambu nfaham donc ayo wat fo kala to nan kan ete dang to dal hal digo ko nge won hewe do digo ko nge fole do imna fur mota la gina de fur mota la bola kur furi me katale wato dim ko to mamar kasay groupe bombo der mamat kan sintinda wat fo cinano ne créer wato fo cinado no nudu bonne indépendance ne fatane ni nya kambara gete ne to no bon man fata kambara e man fanta kaba kule ne te mécanique auto e ko ego garage ego goy no asikte no kansen ha idi de goy follow asibo nafa to e ko mécanique ego mécanique auto adinte kulu neo kula fontaine agonde jiro benanta zanke nge théâtre fo ansareze kuline e won me gidadi ne agokna kula ne ko em goyodi tem noro gishingse e kane o CCFN e kain goyote ay we dida susuba de ko garage kala Dominique Pagani kansi kangor CFPM le directeur de CFPM ana navajo matinga be kang bal kar akake chechi nodi idi ko zongi ne haiki garazo kara nego ikake sam handin mot focus ignere note 18 awon amortisseur nego feri kine se ansar fogo keche ene ifonete niti konda CFPM ine ngesi bakalem jouer orchestre halde e wani dans un mois to kulu ngege engagé em jouer orchestre une semaine dama won Niger won doni menda me kulu go bongora filito do hare kula semaine fo ine se ine na engagé ige no zambar waran kinda haku wati di bin zambar kinda haku ba gidu e kam zambar hinka nidi so okay ne he o gondal hali ze koy mécanique do kalhino eskoy la me sitingte sitingte mo nyamaize wato de nyama istala man ko da me suru no be 45 gono 200 gono 300 gono so silma 300 gono nego borbere no gono foti dal yenge ka donc wono bono no mamar kasey wodi banda était écolora 92 96 était 4 ans de formation avec jazz avec musique néo traditionnelle avec to et chelé dinde kangono din Abdallion Barion Hussein Afadin et Haroyo ikulinde no CFPM kule bongora enaru eko festival focus in Afrique color mo ibore ikak jouer néo CCFN di directeur original c'est Philippe Conrad anenge invité yeshi en tant que flûtiste ay no ouverture ote France wodi mbande théâtre fo kakasine Alice au pays des merveilles go tchechi musicien yo ikange boy ne sambu e foot théâtre odilla et je touche 600 000 par mois mate neonina ewate handi hinka CCFN handi hinkini na répétition et après et quoi Avignon et quoi ni a été tourné ko yezo sinting desi daga chega ni sinting vurubeni wara sinting vurubeni so kala CFPM et sentir que deux amis jouer jazz jouer musique néo traditionnelle jouer orchestre là kala han fo ikanda borhinza Ali Keita George Makitos Kamel Zikri ne ngesi bakal ngay ma musicien e kulijinde handi ne sintingu don kuline jindawo du mononzi masilimine kenga yalla ya inyalla tuka enyala bangu subhana Allah baudo ureda fatamata noy nidi donc kain wodinte George Macintosh nengono atelier aranego ana lelior wa arranger lelior banda ndey not musico dono kesitingte après centre ewo en mamar kase ki Abdal sene groupe ne baimte parce que wato di wada sikala rompo maure e di Abdal la ko sinma ena se bakalem créer groupe kasigne ma ene groupe ne baim créer ngitini bo de sélectionner
leo CCFN hangar woni kire a gon guitar yon difo e kay di directeur wato din if de la croix no go donc ina se bem répéter na ne se ni no hangaro no ya ni no di ka crepe han fo dem si bumbo ni nga ka crepe to mamar ka saydi wala ay ku ka ne te de tourner de novembre 95 di senine de kande ankal dora ay ku kan kiti mamar ka se wala kana sa sonne wala to ame mil kamo Niger tana to kulu e donu bon bere kain fo min to budi gamara sanni ko kora kan no konta pour que bore kayan kur fu donora in bay kam man ti fala no bor furda moar ka sa fala zam ce ganon fu za kaw yega ka kalne asinu mo an dunyara nan kan ma ko gani Niger representer sanni fo no gonda Niger tala to mi ame za artiste za don ko za bore kan ga hanganse l'instant est solennel l'artiste fo de ne ci kan se doni o nor cheki sate ihin ka ste charbane hal ne ni ba noru ni ba dubaire agon gabi irwo iri itun danga to dang jirwai kali man bai dul kam zambali hinka inna ngo dondon dai iri den don télévision bande idondon television bande idondon nyazo raki tamtala munjio zediyo bore kuli dondon bande bum bai dirgo troupe national ra inogi idare katale daru wat dirgo stage inogi ha kutese imudu kudi albarka bai da kango isi ngidi iri wo isu norbai amma so zanka zabora sitin kew ngo television na gogun astecher banme nfam no ewa albarka da bayre no to o irga bayra keci imi yekudu irjin bore di imne iko mal barka dan ga kocho iko no ya kan go ce cha fulo nidia wodi rani go ngse no bor gere di simcere ko ne yigirga hay bobuga woni har hanyo woni goyamu woni suyo wodi yo kulu han foy kakil gorendi igine agumbuna da mistare hasano wodi yo aben kengir bongera kangna wodi yon kulu igi evite kari woni vie sanno non banandi fa igine mi jingare igine mi ko ngwari ne irkoy wodi ni dingi jingare ni ko ngware porte fer antino kangono kandin ngwara aktanse no fam igine amma wo mumora wo msati zami kake irte stars hand fofo wondi ego wani albore go wani bachelos di wodi not dommo mafali dommo won not wodi e gardien o albor kusfudi dombo kang maygene na fam dinay no fondo émission neme wala sintene wanao irka kay irmi chalo rendez-vous demain dimanche même heure même fréquence c'est que la donne qui va changer. On espère que la jeunesse nigérienne qui écoute cette émission à travers les 52 radios partenaires du studio Kalangu ont cerné l'artiste Yakuba Momoni Danke en 5 minutes. Rendez-vous donc demain. Sur ce, c'était l'artiste s'exprime. Angle 1. Hey.